जो तो आले शॉपिंग तो होई ना तो कटी श्यामपुर बाजार को नेला चिकान गया बांग चिकान गया जमा पैंट को नेला आका चे बिना बानुआ ना गबन I just wanna feel mine. Hey you. हेलो गाइस सनमगे जोहार मेटे नतुन वीडियो दिखा कना जहां वीडियो होयो कना बाजार ना ब्लॉगर ऊपर श्यामपुर बाजार रे तो श्यामपुर बाजार ने आधी हर को कन्फ्यूज गया नोडे जतर को हजु के संगिन संगिन खय बाजार हर अका को लेगे दाम नोडे बेसी गया अका को लेगे नोडे दाम कम गया तो तेन ना गबन नेला जे दाम चिकान गया और जिनिस को चिका भागा भागा नामो गया और इतना मेना किना आल टोटल है कना 6 जन तो कत्तेक गिद्रो हनते को शॉपिंग दाको और नंते आले पे हर मेना लिया दुकान को तो भागे भागे करे नेलो कना I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you. I'm gonna be the one for another one. Hey you. Maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you. I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me. You just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Like me. एकदम অরিজিনাল যে কোম্পানি যারা যে কোম্পানিটা ওই কোম্পানি ঠিকই তো দিচ্ছি ঠিক আছে এটাই দিয়ে দাও এই নয় হয়ে ঠিক আছে তুমি নেবেন তো ডিসকাউন্ট ভাগে ভাগে জানো না 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 যে ना दाम मार की ठीक बांग कनो कना जुदी हम कम दरे खाय कम दरे आम और जुदी नुकु दको एकदम दाम को रडो इदा हम दरे खाय कम खाय कम आ खाय द बांग कम और निजे टेके तो गोरा ये हल्का हल्का डैमेजर ऊपर जींस पा जाबे हल्का डैमेजर ऊपर जींस এ হালকা ড্যামেজ জিন্স আছে রে हल्का डैमेजर ऊपर থাকবে Feel you tonight. Like me. মানে একটু ড্যামেজ থাকবে এখানে একটু ড্যামেজ থাকবে এখানে একটু ড্যামেজ থাকবে আলি নুই বাবু হালকা ড্যামেজ পেন হওয়া সানা এখানে তো না গেলে ইতলে পঞ্চায়েত যে ড্যামেজ পেন আকা দিয়ে হালকা ড্যামেজ পেন না যেটা না যেটা না জামাগুলো কিরকম বানাবে জ্যাকেটটা পাটা কাটাও কাটে खाली नोडे पैंटा नाम की दा जहां हल्का डैमेज पेन तो नो दुकान है तुम है कना इला स्टोर्स तो ने दाम बजट बजट ताय कना 550 টাকা 500 টাকা বাজেট আর তাহলে দাদা এই দামগুলো তাহলে কেমন এই এরকম জামাগুলো এটা তুমি যদি নাও তোমার জন্য একদম 600 টাকা পড়বে কম 600 টাকা একদম 600 টাকা পড়বে 600 টাকা খালি তোমার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য তাহলে 750 টাকা দাম আছে আচ্ছা আর এইগুলো তো ওয়ান পিস আছে এটা 1500 টাকা পড়বে 1500 লেদারের এখান থেকে তোমার দোকানে তো সব থেকে দামি জিনিস কোনটা সব থেকে দামি আমি এখন আপাতত জ্যাকেট পাবে এই একটা জ্যাকেট আছে এটা হচ্ছে প্রচুর টাইট হচ্ছে গো হ্যাঁ প্রচুর টাইট হচ্ছে আমার টাইর হচ্ছে বড় নিয়ে যাও এটা নিতে পারো এটা হচ্ছে 100 টাকা দাম আছে 2600 ইউটিউব চ্যানেলের জন্য 1400 টাকা করে দেবো আচ্ছা
এটা বড় দিয়ে দিচ্ছি তাহলে, হ্যাঁ? হ্যাঁ এরকমই একটা দাও দেখি। একটা টি শার্টের দাম কত? টি শার্টের দাম 320 টাকা, 250 টাকা। এইটাও তো श्रीरामपुर बाजार में मेटा जिनिस के बुझो होई ना जहाँ आम जुदी उनी हर दाम हम कम होचे दराय खाय तो दाम कम कमवा जुदी आम जुदी भूखा लिकम तन का दाम कम दराय अच्छा अच्छा ठीक है लुटो मिया तो फाइनली जो तो आले शॉपिंग तो होई ना तो काटी श्रीरामपुर बाजार को जाला चिकन गया बांग चिकन के जमा पेन को बन जाला आका चे बिना बानुआ ना गबन पाना चे kana पंची गिला ससे ताले মানে তো লো কোয়ালিটি কিনা জামা হান্তার দোকান সে তো ভাগে ভাগে থাকে না দাদা নেওয়া হয়ে গেছে नंतर तो खाली लेडीज दुकान लेडीज भागे भागे जिस नोटे में ना भाई ऐसे चिका दाम का की जानी कुली वाला जा तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चिका दाम का की जानी कुली वाला जा नंतर लेडीज दुकान नोटे भागे भागे लेडीज जीन्स नाम आगे चल जहाँ जेंट्स नंतर लेडीज जहाँ मेन जिनिस नोटे पंची गिंदा और पंची धुती मिना फाइनली आलिया शॉपिंग हुई ना जहाँ श्रीरामपुर बाजार शॉपिंग है ना सो आप जो चैनल पे कुछ वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ताले पाले चैनल आशा ही ना पे भागे तुथी नाम दारा श्रीरामपुर बाजार रिया तो मा ताले नेक्स्ट वीडियो बना पामा।